Go, go, go! Oo, sultan! Bakaport! 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 Allah! Diyos kagad! Ay, grabe si Orle! Ay, ang pangalan niyo! Ala, grabe oh. Ah, grabe yung kanila teamwork oh. And one. Oh, walang and one. Ay, grabe yung carry oh. Lusot. Patay na. Game mo kay Kare. 4-3. Ay, yari kayo. Yun oh, 4-2. Boom. Ay! Kalain dong. Pumaga na dong. Ay, grabe yung teamwork oh. Wala. Henry 4-3. Wala pa rin. Ala, patay. Butas ang sahig. Oh, may kape doon. May kape. Libre. Henry, wala pa rin. Butas. Ala, butas ang sahig. Hala. Eh, tatlo. Isa pa lang dos. Tag-isa ka lang eh. Sa kanila dos ng dos eh. Ay, grabe oh. Grabe yung pasahan oh. Ay. Hala, grabe mag-assist oh. Pangalan nito. Miss opportunity. Ay, grabe po ito no. MVP si Edwin oh. Oh, pasok na naman. Oh, score na naman. Patay, oh. Oh, kala nyo ha. Bili, lulusot ka ba? Bili? Ayaw mo lumusot? Eh, ayusin mo ang laro mo. Ayan na, oh. Kala nyo ha. Allah, sure ball. What? Tira. Ay! Yun, oh. Allah, kinaliwa, oh. Allah. Tira 3 dong. Yun, oh. Ay! Allah! Allah! Ay! Magandang pasa oh! 4-3! 4-3! Oh, Rinan! 4-3! Pasok! Patay! Lubog na! Yun oh! Allah! Kinaliwa dong! Habol! Habol! Allah! Kinanan na naman! Allah! Allah! Grabe! Allah, grabe! Allah! Oh! Ang tatlo! Boom! 5 uli! Puta! Yan! Renan! Uy! Balik! Ay, grabe oh! Ayan. Nalusot. Ang ano? Tatlo. Hoy! Tatlo pala. Pakita score. Nakahabol pa oh.